Spirit of God in the clear running water, blowing to greatness the trees on the hill. Spirit of God in the finger of morning, fill the earth, bring it to birth, and blow where you will. Blow, blow, blow till I be but breath of
Maya pa benging sisilimpo kaya kayungan at syutana king kasyam ng Domingo ning karaniwan panawon. Pakyabetala king banalamisa ring kapasalamatan da ring makatuki Eduardo Let Galang, Darwin and Jenny Valencia, Richard and Res Begonia. Para ka ring kapasalamatan daring karelang kebaitan, Engineer Noel Gomez, Ethan Buenabajo, Father Pete Sichon, Arnel Manarang, Dan Alderit, Cecil Bernas, Jennifer Banawa. Para ka ring karelang personal na kayadwanan, Nicole and Maribel Lorenzo, Phil and Janet Castro and family. Para ka ring malagwang kapaldanan, daring makatuki, Marco Ian Patsyag, Renato Atienza, Arturo Vitug, Grace Manabat, Ernesto Godoy Silva, Gerald Francis Lagman, at ding ganaganang kakaluguran at kamag-anak masakit. Pakyabetala naman po, ring kapatatamong mayanguna be, para king alananggang kapainawan, ding kapatad tamo, Carmelito Toledano Nukup, Rosita Pinpin Feliciano, Soledad Go, Ramon Sigua Kabaktulan, Rolando Rodriguez, Clarita Mameng Valdevieso, Lolita Bautista Hernandez, Sister Rebecca Maglalang, Teresita Sablan, Doroteo Manalo, Maria Lena Coloma Estrella, Victorio Babadilla, Tom Torres, Carlos Pinpin, Salvina Enriquez, Ramon Pinpin, Gertrudes Galang Miranda, Natividad Fernando, Carmelita Toledano Nukup, Rosita Sionco Masa, Rosalito Talon, Belen Enriquez, Teresita de Jesus Danting, Maria Teresa Morales, Dominga Mercado, Rita Febes Ramos Cervantes, at ding sablang kaladwa King Purgatorio. Talakad tamo pungeni at makyabing ikanta, ing dalit a pamuklat. King Legyon ingig pampo ng anak panimbalan ng Espiritu. Amen. Ing ginuman na tidia kay kayungan. At kaya ka antimurin, Maya pasisilim ko. maya pasisilim po among. Daon tala ng kayakatang panalangin, kayakatang intention king misang iti. Ning kayakatang kapigaganakan, ning kayakatang kutang, ning kayakatang kasagutan. Ang magdalang takot kayakatamo, ning kayakatang kapikakunwan, ning kayang susubok kayang kasalpantayan ng tamo. Mananasan ng iyong ginuso pa nakatamong akit impain tungol taban mo. Mas malwalas kaya nga kakitagat iyong yato. Ngini po ki Hunyo at 3, kapiesta na naman ng meto nga martir. San Carlos Liwaga, ading kayabe ng martir. Yan tag 1886 king Uganda. May gina pong martir king kasalpantayanan ning kaya katamong samban. Kapatat ka rin panahon ni kaya katang pamagkulang, mangyatang kapatawaran king Diyos, king kaya katang pamikasalang. Karing panahon, mi kasalatamo nga natin po,
Magkumpisal ko, Magkusal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, King isip, amano at dapat, at nyayaliwang kakulangan. Uli nito'y panigapu ko, kang Santa Mariang, Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, inipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. King Diyos ang may payang totoo, pakaluluan ng katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, dala ng tangan sana, kimbye alanganga. Amen. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo, Kristo pakalulo, Kristo pakalulo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Manalangin tamo po. Oy paming mayupaya, ing daya ding martir, gewa mong bini, karing sablang bininyagan. Ing pamipatuto ng San Carlos, ading kayabe naging Uganda, akrelang katapatan kang Kristo, harapanan ning karelang pamagkasakit, yagyag ka sana, ing mabilang mabilang-bilang alalakit babay, ban mabibye, king kasal pantayan ng Kristiyano. Itiadon mi, kapamlatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, mabibi at magari kang bemo ning banal na Espiritu, metong king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat San Pablo kang Timoteo. Iba't siya'y ting sulat kang Pablo, amiging apostol ng Kristo Jesus. Pauli ning kaburianing Diyos. Bang manaral king mi pangakong bi, ang atyo nagkakatamo, king pangayagum tamo kang Kristo Jesus. Timoteo, apakamalan kong anak, manano na sanang manatili ka, ing grasya, lunos, at kapayapan, ama ni bat king Diyos ikpa, at kang Kristo Jesus, at yakatamong Ginoo. Pasalamat ko king Diyos, asusuyuan ko, king malinis a konsensya, anti mo'y dapat daring kanakong pipumpunan. Ngining paratira kang agagana ka, king kanakong pamanalangin, aldot bengi. Uli na niti, ipaganak ako keka, king pagkapilitan mo sanang tuparan, ing katungkulan at tinggap mo king Diyos, inyang tumpak mo laring gamat mo, king buntok mo. Uling ing espiritong binyana ng Diyos kekatamo, nakatamo papay na nalub, nune ing espiritu kakapno nakatamong upaya, lugod at pamangawat king sarili. Inya emo sana sukat pikarine, ing pamay patutu, king kakatamong Ginoo, king kanakong pangasukol, king uli na. Nune magtiwala ka king upaya ning Diyos, at kwanan mo ing kekang dake, king kasakitan alang-alang king mayap abalita. Linigtas na katamo at inaus, bang maging balen na, uli na ning depatan tamo, nune uli na ning sarili ng parasan at grasya. Pigkalog na iti kaya katamo, king kapamilata ng Kristo Jesus, bayo tapa mela lang ing panahon. At ngeni, may pakilala iti, anyang dita ng tangi Kristo Jesus, at kaya katamong talapagligtas. Leko na ing upaya ng kamatayan at pikilala na ing biye, alanangga, kapamilataning mayap abalita. King uli na niti, mitulduang kong apostol at talaruturo, bani panaral king mayap abalita, at iti ang sangkan nung bakit magdusa ko. Makanyan man, eko pikakarine iti, uling lubos keng akikilala, ing kanakong panaligan, at balo ko, king agyo kong ingatan,
ing penibala na kako. Angga impanyatang na ning Aldo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing dalitat apakibat. Keka o Ginoo yat na ko rening kanakong mata. Keka o Ginoo, yat nakula rening kanakong mata. Keka yat na ko rening kakong mata. Keka ang makalukluk king trono ning banwa. Kalupa na ning alipan ang manalig king ginuna. Makanyang king manalig keka. Keka o Ginoo, yat nakula rening kanakong mata. Kabangis ding mata ning metong ababaing alipan. Ang makalawe king karinggamat ning kekang senyora. Makanyan lang makalawe ring matatamo. King ginong kekatamong Diyos. Ang gaking lunusan nakatamo. Keka o Ginoo, yat nakula rening kanakong mata. Talakad tamo puban parangalan ing mayap a balita. Saupan mo ko, kakulang ay tindyan, ding kekang kautusan, at ding dapat mong pagmulalan, kakong pibule-bulayan. Ing Ginoo manatiliya kay kayungan. At keka, antimorin, Pamamasa king may pabalita agpangkang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. Ating mapilan na sa Diseo linapit kang Jesus. Ding sa Diseo ilaring sasabing alang pamanyubling mebye. Maestro ang arang kinutang. Ginawa yang kautusan ni Moses para kay kami, antikaniti. Nung mateyeng metong lalaki, at ayami kaya naking asawang likwana, ing kapatad ng lalaki kailangan ng pakikasalan, ing may balo, bang mi kaya nakla para king mete. Ating pitong mi kakapatad na lalaki, may kiasawa la, ing pangane, at mete yang alanganak. Kesal ne ning kaduang pangane, ing may balong babay, at mete yan ang mga langayanak. Makanyan mo naman ing depataning katlo, ading mituki-tuking mikakapatad. Ay asawa na lang anding babay, iting pitong mikakapatad, at mete lang alang ayanak kaya. Katatawlyan mete yan naman yung babay, ngeni, nino kareting pito, ing kilala na ng asawa ng babay, king aldo ning pamanyubling me, ang tining ay asawa na langan. Anang may kibat Isus karela, magkamali kayo. Balo yu nung bakit? Eyu balo ing kasulatan ning upaya ning Diyos. Uling kingaldo ning pamanyubling me, ni karing lalaki o ring karing babay, alayang pamiasawa, maging anti na lang anghel ning banwa. Tungkol naman king pamanyubling me ring mete, eyawari abasa ing libro ng Moises, itang dake babangkitaning milalablab at tanaman amababa. Makasulat ka rin na sinabi na ning Diyos kang Moses, ako yung Diyos ng Abraham, Diyos ng Isaac at Diyos ng Jacob. Inya magkamali kayo, ing Diyos ere Diyos ring mete, Diyos dereng mabye. Kapatad, ing may pabalita ng kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Kilagyunig pang anak, panimbalan ng Espiritu,
masanting po tang mangutang tamo, we ask the right question. Ing title na po ni kaya katamong pamigunam, asking the right question. Dapat itang kukutang mo, itang ustong kutang. Bali po, minsan na po kalingwan may kaklase ni itang estudyante keng philosophy. Ating keng meto nga philosophy teacher, ane kabisnan, balang biyernes ating keng quiz kaya. Basta balang biyernes ating quiz. Keng gantiro na keng paramingo, itang biyernes ating keng quiz. Nya, siguradong biyernes mag-quiz ka. Manigaral kami. We study and prepare for that. One question lang, usually. One question. Po kalingwan, uling may garal kami, may nigaral kami, binyening kutang, segutan miya. The next week, expect nila rin kaya kami test paper, siyempre, wrong kengan, mali kengan. Alang menikwa kayong gustong sagot. Patitang peka biyasa dili kaya kami, first time ng may zero. Zero kengan. Bali po, bakit? Sabi ni kaya kami professor, mali ang tanong. Bakit niyo sinagot? I gave you a wrong question. Why did you answer it? As if our professor is asking us to do critical thinking. Hanggang kakutang da kaya ka pakibatan mo. Porke atin yung kukutang kaya kayong tao, pakibatan me. Nung mali ang kutang, memang kailangan sagutan. Because a wrong question will always lead to a wrong answer. Nung mangutang kang maling kutang, sabihan ko kaya ka, mali yan naman kaya kang akita sagot. At sasabihan kaya po ini, uling kaya tang ebanghelyo, mangutang la rening sa Sadiseo. Tandaanan niyo po, it was mentioned in the gospel, the Sadducees do not believe in the resurrection and they do not believe in heaven. Ding Sadduceo, elaman wala keng banwa at elaman ni wala keng pamanyubling me. Anyan tang mengutang lang, at ano pong ating may kisawa? Ay asawa no reng pito, niyan tang matela, ninong asawa na. They were asking a question that is loaded with malice. They were insulting Jesus. Ating kutang nga maka-insulto. Ating kutang eno manintresado kaya sagot. Ating kutang aburida ka magkamali. They are leading and they are deceiving and they could even hurt you and trap you. This is not something new kang Jesus. Dakalamang utang kaya, neng kaya, bugado la, neng kaya, miyaliwa lang mga biyasan tao, kutnan de, naman uling interesado la kayong sagot na. Uling paninayan deng magkamali. That's why, potang ating pumangutang kaya kayo, lewen nyo nung kanya manibatan ng kutang. Itang kutang pota naman, eda naman interesado kaya sagot mo. Nakamakpagdebate ka rela. Neng kaya ka rin aluang sekta niya, nanda ka, o susamba niya Maria. It's a wrong question because it has a wrong basis. In the first place, we do not worship Mary. So you didn't even have to answer the question because the premise, the basis is wrong. Kunyari mo siya, karok mong tao nga nakika. You don't have to answer. If you believe, naman marok ka tao. Siguro tigang pa magkamali, maybe ating mistakes, but to answer that question will only lead to a lot of stress. Or at least learn to answer the right question and learn to ask the right questions. Mabiyasa kang sagutan mula, rin gustong kutang at mabiyasa kang mangutang, austong kutang. Pakaisipan me, bayo may kukutang. Or at least, you know na po tating mangutang kaya ka, mali ang kutang ini. And you know it is wrong, you qualify the perspective and the possibility of its intention. Nungali, mipate kayo mo. Nungali, lalo kayong magulo. O ining burida rening sa Sadduceo. Napun po may kasimba kayo? Did you attend Mass yesterday? What is the question yesterday? Will we pay tax to Caesar or not? Mamayad tamo ali. Itang kutang ito naman trisado kayong kutang. Buridya magkamali, sagot Yesus. Bangkanita, kayong pamanyagot na, he will be trapped against the Romans or he'll be trapped against those who are against Caesar. During our philosophy days, nanta pong mag-aral kami, buo naman kayong philosophy, ating kayong maestro kayong scholastics,
Nga na itakutang na po, this is a medieval thinking na. Nga na po, panahon dari Santo Tomas. How many angels can fly or how many angels can dance at the tip of a pin? Pilan la rin ang hell, makaterak, king dulo ning metong nan king kapapangan ng pin? Karayom. Pilan la rin ang hell, makaterak, king dulo ning karayom. It is a very intellectual, philosophical question that does not really lead to any answer. Bakit? Sagutan mo na yung sagutan nito. Mo na manakyu, akwa, yung gustong kutang. You will be wasting your time asking the wrong question. And the unnecessary question can lead you to a lot of worries, stress, and unnecessary burden. Nang kay po titang kukutang at buring sagutan na kutang, eta na yung manasagot. Lalo na kami tata sa presyon. Lalo na kami misip, lalo ka mag-nervous. Kunyari mo, denda akong kutang. Kukutang yun eh. Kapalang kaya mayaring pandemya ngayon eh. Tamang po balo. Yan ting pekabiyasa. Scientifico upon doktor, they don't have the answers. Kapalang niya kaya lumulit ang vaccine. Dengan luang politiko, they give projections, they give, but there are no clear answers. In fact, these questions, let us see. Ning kahit ting kutang, tamang kailangan pakadibdiban, o tamang kailangan sagutan nung etaya balo talaga yung sagot. Ala namang matsura para sabihin mo, I don't know. Ako po nang kahit mangutang ka na ako, ikaw bring sagutang. Because they would not lead to anything that could be good or even helpful or something that is a question with malice, di ba po? Itang kutang abala mong alalang tiwala kaya ka. Anyapin po even the disciples, they were asking different questions. Aliwa mo po rin, Saduseo, den abogado, o den taong lalaban kay Jesus. Even the disciples, dening kayang disipulo, they are under training. Ano karakalakutang, ning kahit den kutang da, elana manusto. May give you some examples. Ganang Pedro, Gino, nung mamatawad kami, how many times will I forgive a brother? 7 times? Or 7 times 7? Eh? Sabi ng Gino, Pedro, nung mamatawad ka, nakamami lang. Nakamami lang. As if the Lord is saying, you are asking from the wrong perspective. You don't have to quantify your forgiveness. Potang lulugod ka, potang mamatawad ka, nakamakwenta, nakamami lang. Another question on handling crisis. Potang titang krisis king bien. Timongeni, makananon ka biyayan takang negosyo, makananon ka na akong tindahan, makananon ka na akong obra. We can be so afraid. Like during the storm, the calm in the lake when Jesus was with his disciples, atsula keng bangka, atsula keng danum, kay ba't maragula kapag subukan, madagula bagyo hindi natang. Nanon kutang da, dening disipulo, from the perspective of faith and confidence, nga na, may ngulisak la. Kaya lang kareni, manasan la. Sabi da, Ginoo, ala kang pakialam? Mga bateta na kanyan. Lord, do you not care? Masakit ako tangita. Ala kang pakialam nga da, mga mateta na. The question is so loaded with emotions and fear, not confidence and not faith. Ano naman pekibatan ni Jesus? Tinalakad Jesus at pepakalman ng hangin, inguran, ampoing duldul. Ot kay nayo kasal pantayanan na. Man segutan. Ot kailangan no sagutan. Ala kang pakialam mga mateta na. Da kaya balo, kaya bede keng bagay Jesus. Is it not obvious that Jesus was with them? And how can you say, I don't care? He was with them. He was not watching from a distance. He was Emmanuel, God with us. Anyaning kaya, potang mangutang tamong makanano na ako ginubala mo latang kasalpantayanan. In the long run, in God's time, it will be better. Marakal pa pong example. Value po niya tang marano pala rin 5,000. Pakanan nyo lang nga ng Jesus. Bah, Ginoo, makanan to pakanan.
Ang gyan kaya katamong sweldo nga doon dala na yaldo, etala pakananden, even 200 days of wage. We cannot feed them. Duta kumang pa mga nada. Dayag yung isipan, in grasya ni nga pong Ginoo. They underestimated the grace and the providence of God. Pwedeng sasalpantaya ka, pero potang maging desperate yung kabilyan. Kayong negosyo, kayong sakit, kayong kabilyan tamo, neng kahay bala mo, we tend to panic. We do not respond. We only react. This is the famous question in terms of ambition and in terms of greatness. Itang kutang niya, itang mipapagdebati lang ang disipulo, na anong pipapagdebati da? Who is the greatest? Nino mo yung pinakamarangal kaya kata? E naman pegi bata ni Jesus to. Binaligtad ni kutang da kasing karelang greatness, paunahan, pakatasan, padagulan. Sabi na, bisa kang maging marangal, bisa ka muna, o magpakatauli ka. Bisa kang maging marangal, maging kang talasuyo daring sabla. Jesus knew their motives. And iti po baluta mo, inginu potang atitang kutang, sana kutang tala na, pumarok if we have lamentation, ikutang tala kayong Diyos. Ipa sa Diyos tayong aliwatan takot, pero gawan tamo yung dapat tamong gawan, King Aldo. E tamo pigaganakan, ing Aldo, tamong pamibiyebye. Iting kaya katamong mahayap abalita, uling king banwa, susopa na katang maging mas maluwalas apan lalawe. Apansin niyo po kanitang transfiguration, ikit de Moses, Elijah po Jesus, nanong kitang ng Pedro, Ginoo, kasanting kene, keni tana mo, gawada kang tolda, one for Moses, one for Elijah, and one for you, gawa na akong tolda. Asip, da naman balo itang kutang na, nalamang pekibatan, man may kibat Jesus. Ating kutang, tamang kailangan pakibatan. Because someday, the answer will simply unfold. Datang murin ngaldo, ing kutang, king katang sagot. Ay ing sagot, king katang kutang. Datang niya mo, nga napinitang professor ko, kay management, it will fall like a ripe fruit. Datang yaring ating malulot na bunga, malabo niya mo kay harapan mo. Kaya katamo pong pamangadingin. Sana we can see from the vision of Jesus. Ing banwa ay maskop. Ing banwa ay makitid. Ing banwa ay malati kalupan ng panlalawe tamo. Ninong relasyon ko, ninong asawa ko, nanong kanako ken, nukarin ko ken banwa. Eman po makanita. Eman po itang panlalawe darening ninong kanakong maging asawa banwa, nanong kabilyan ko banwa. Uling ing banwa, mas malwalas siya kaya ngakakit tamo. From a higher moral ground, the wider perspective, mas malwalas sa panlalami, kalaban keng makitid na pagtingin. It is enlightening, mas masala. It is liberating, mas maswelo at mas malwalas. From the point of view of heaven, there is forgiveness, not revenge. There is obedience, not rebellion. There is tranquility, not anger. There is simplicity, not complication. This inclusiveness, not exclusiveness. Nyapin po, ing banwa, yung panayan tamo. May binyag tamo maging anak na ning banwa. Bala mo ngayon pa mo mag-practice sana how to live in heaven. Ngayon pa mo, wateta practicean. Impayin tuhulan tamo kayong banwa. Maging mapayapa, malwala sa panlalawe, magana ka at mapamatawad, mapayapa at masaya, joyful, peaceful, and glorious. Kailangan tapa pong madakala training. Potang na yung kahit yung kutang tamo, elaman makayabe, king katang kasalpantayanan. Iti po yung katang maya pabalita. Iti po yung kanakong imbitasyon kaya kayo. Pota kayang bengi, pwede kutang. Nano la kaya rin kutang kung ala naman talaga sagot? Nano kaya rin pigaganakan kung bala mo mas kuping nga akong kasalpantayanan. Nga napin po nitang metong kanta, Pharrell Williams, baya pong kantay ni karang anak, it's like a room without a roof. Balam ka rin kwarto mong alay kisame. Bakit po? Alayang bubong. Bakit po? The skies is the limit. Balaya po ita? Pota sinabing, the skies is the limit.
The possibilities are endless. There is more to us and there is more ahead than what we know. Mas malwalas pa yung banwa, lagpos kay nga kakita mo at balutang ini at ang tinsyanta mo. Kailangan taya mo talaga yung kasalpantayanan. King nagyuningig pa ang po ng anak, po ng banal na Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Pakamalang kong kapatad, malangin tamong taimtim King Diyos, igpa at subanwa, kapamilatan ng anak ng Yesus. Ibangon kay katamo, King kamatayan, kapamilatan ng upaya, ng banal Espiritu. Karimbalang panalangin nga tapong makibat, ginu, dinan mo keng biye, alanganga. Gino, dinan mo keng biye alananga. Para king kabilugan a iglesia ning Diyos, keti king yato, ban ka ring sablang galami, mipadalisayan ya, at alang dungis king aldo, ning pamanyubling ye, ipanalangin taking Gino. Ginu, daon mo kay kimbiye, alanganga. Para ka ring pamuntok ding sablang bansa, banketa maging karapat dapat tumayid. Karapat dapat lang tumayid ka ring kapararang memalen, emo ban akam tanda ing makayatong tula. Nune, baboning sabla, ban mirasla, king pamanyublirang mie, ring makatuliran, ipanalangin taking Gino. Ginu, dinan mo keng biye, alanganga. Para ka ring sablang miyasawa, banketa, lawanda ing karelang pamiyasawa, anting metong adalan, ning kabanalan para king balang metong karela, antiwaring metong aawos ay bat king Diyos, ban makitambayan kayo, king pami parakal karing anak ning Diyos at memale ning banwa, ipanalangin taking Gino. Ginu, dinan mo keng biye, alanganga. Para kaya katamo ngang makatipon, keting makapadurot king altar ning Diyos, ban akit taking banal a pamakinabang, ing pihong diling dalan, ban miras king pamanyublirang mie, ring makatuliran, ipanalangin taking Gino. Ginu, dinan mo keng biye, alanganga. Ngeni po adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Para king kapasalamatan ng Eduardo, Dr. Alet Galang, ating pamilyada. Para king kapasalamatan king Aldo ng Kebaytan, Engineer Noel Gomez, Dan Alderete, Ethan Benabajo, Cecil Bernas, Father Pete Sichon, Jennifer Banawa at Arnel Manarang. Para king kayadwananda Nicole at Maribel Lorenzo. Para king kapaldananda rin kapatid ming masakit, Marto Ian Patsyag, Renato Atienza, Grace Manabat, at Ernesto Godoy Silva. Para king hanggang kaluguran ming mayango abiye, Ramon at Carlos Pinpin, Rosita Pinpin Feliciano, Salvina Enriquez, Soledad Go, Ramon Sigua Kabaktulan, Girtudes Galang Miranda, Rolando Rodriguez, Natividad Fernando, Clarita Mameng Valdevieso, Carmelita Toledano Nukup, Sister Rebecca Maglalang, OSB, Rosalito Talon, Teresita de Jesus Tenting, Maria Teresa Morales, Tom Torres, at Rosita Shonko Masa. Ginong Diyos, mananasanang kaya kaming kasalpantayanan, yang manditila ka rin kaya kaming pilubluban, mapalyaring ating kutangking kaya kaming kaisipan ay mabalong sagutan. Mananasanang kasalpantayanan mi yang maging sala, king kaya kaming paintungol. Itingan na doon mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia.
Malalain kayo kapatad, banda tinggi katang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang tuto. Panggapan sana ning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katangi kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming migdalang tanggapan mo reting ay nadaralami para king ekang altar. Antina ning binyeme karing banal mong martir, ing tetagan amate kesa king mikasala, sa upan mo kesa ng lubos bitagulaling karing kaya kaming sarili keka. Itiadon mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginuma natili kaya kayungan, At kaya ka, ante mo rin. yat nayo reng puso yo. Makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos a ginutam. Iti karapat dapat at matuli. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O igpat, Diyos ngalangangat lubos mayupaya. Ding banal mong martir, San Carlos Liwaga, ading gayang kayabe, King Africa. Tikyanda ing alimbawa ng Kristo, at dinaon din karelang sariling biye, para king ikaligaya ni kayakang lagyo. Ing karelang kamatayan, papasyag din kayakang upaya, asaslag king kaymang, kaya kaming kainan ng ting tao. Pipilinan mo sanang ring may na, at pasiknangan mula ban magpatutu, king kapamilata ng Kristong Ginumi. At ulinita, kambeting sa Blancoro ring angel ka rin banwa. Daralit may kekang ligaya lain makyabe kingalagtok ng dang pamamaya kapurian keka at ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloy pay kang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi pabanalan mo sa narating ayon king Espiritu mo, ban para kay kami malyalang kataon at daya ni Ginuming Jesucristo. Bayam mi daon ko sang loob king pamilasan at kamatayan, king waning tinapit pepa salamat siya kaya ka, piraso na et binyene karikayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananya, ting kanahong katawan, ami daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay bating apunan king waning kalis, pasiwayang pepa salamat kay kap. Binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minungko kaniti, iting kalis nga na akong daya. Ing daya, nimbay talang hanggang tipa na mibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban kanita mi patawaran la ring kasalanan. Daptan iti bilang kapigaganakan ka na ako. Pasyek tayong misteryo ni kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mi igpaing kamatayan pamanyubli na miyabiyan ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin ng biyat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami ting metong ning Banal Espiritu. Ganakan mi o igpay sa iglesia mo makalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugot kambe ng Francisco kay kami Santo Papa,
Florentino kay kaming obispo, ding sablang pari, ading hanggang malugod na susuyo, king kay kaming pisamban, king kay kaming parokya, kay tiking Banala Cruz. Ginu, tanggapan mula naman ding kapasalamatan, daring kapatad ming magmasusi, king karelang kebaitan, ding manalangin para king karelang kapaldanan, ding migagana ka, karelang kaluguran at tsukayang ospital o magobra, karing dakal at tao ngayon panahon na iti. Dinan mo kaya sanang kapayapan ginuking kaya kaming pinubluban at ilako mo kaya kaming kapigaganakan. Ginu, tanggapan mula naman din kaya kaming panalangin para karing kapatad ming mayang wabye at maninayang subling me. Manana sanang tanggapan mo kaya kaming panalangin at ing maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kayangan, gawan mo kayangan karapat dapat magamit kimbiye alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen Indunin Diyos, San Jose kayang esposo, ding apostol at santo, San Carlos Luaga, ading kayabe ng martir, at inupat king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang tutu kagum ning banal Espiritu, pupuriyan dakat paragalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josik pa, king panalangin, tiro ng Jesus kaya katangan. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopan ni kaya kang pakalulu parati kay mikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka, ing kayarian, at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman king alananga. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babaligdan din kaya aming kasalanan, nunelawan mo yung kaya kaming kasalpantayanan. At tanggapan mo kaming alang kaligaligan kabang maninaya kaming kambening maligayang kapanaligan, king panyata ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. O Ginumi, e mo sa babaligdan din kaya kaming kasalanan, at lawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kasanta Iglesia, at pamayapan mo yung pamilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing Ginu, ing kapayapan ing Ginu, yang manatili sana kaya kayungan. At kaya ka, antimorin. Pasyekta mo po, ing miga kami atong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Kapayapan po kaya kongan. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kami ing kapayapan. Nyo yung kordero ng Diyos, ni Jesus sa milalako king kasalanan ng yato, nuwan la ring mayaos king apunan ng kordero.
Ginuwe ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyu ka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, maigit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot, ing pauli ni naning ngening penandit, era ka atanggap king sakramento, ume ka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at yuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen. Panginoon, yang pastor ko, yang mga tao, kikakulangan kong kapinanan, eko kagisanan, ulisap na, kaya manibatan. Panginoon, yang pastor ko, yang mga kikakulangan kong kapinanan, eko kagisanan, ulisap na, kaya manibatan. Papagpainawan ako, king malabong adikot, king maglapo adanong, karinapong tatarian, yaing pastor ko, yaing Ginoo ko, yakabot ibandi ko. Ing Ginoo, ya pastor ko, ya mga kikakulangan ko kapinanan, eko kagisanan, ulisap na, kaya manibatan. Siklod pa mo po. Orasyo Imperata. O Diyos ay pami, lalapit kami kaya ka, kaniting pamangailangan mi. Ban ipagwalo mo kami, laban kaniting coronavirus. Na marakal na inangubye, at marakal na naman ayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mi ing kalam mo, para karing sablang tao amiyatasan, ban panigaralan, ing penibata niting virus. Gawang masampat aparalan, ban aywasan ing pamipakalat na niti. Ampon makapanintun lunas laban kaniting sakit. Ang tabayanan mula ring kaisipan ng ponggamat do, ring mitagulaling king pamaningat kareting masakit. King mipnong lugod, kay ngatan ng ponggelingan. Makanyan mo naman karing sablang manigobra, ban makapanintun masampat kalingapan, ang ponglunas kaniting sakit. Manalangin kami para karing sablang misasakitan, pauli na niting virus. Manano na sanang milunasan lo, ban manumbalik ing karelang masalese pamikakatawan. Ipagkalub mo ing kalam mo, para king ikakayap do ring sabla, ampon makaibye, masampat, asawop, karing pamangailangan do. Iti aduan mi, king kapamilatanan ning ginuming Jesucristo ng anak mo, mabibye ampon magari kambemo, king kametong kaning banal ay Espiritu, Diyos manggaman king alananggo. Amen.
Nuan a Maria, kamasmas ding salunan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Kalungsod, Panalangin mo kami. talakad tamo po. Manalangin tamo. Oy paming malugod kaniting pagmasusyan miking tinape, din kaya kaming martir, San Carlos Luaga, ading kayang kayabe. Tinggap mila ring sakramento, sinaup karelang mi bata, kindelanan dang pamaylasang. Libutat ning sarili ming kasakitan, mananasa ng iting Eucharistia, papanatilya na kaming matatag king kasalpantayanan mi at lugot. Iti adon mi kapamalata ng Kristong ginumi. Amen. Yung ginuyang manatili kaya kayungan. At kaya ko, At antimurin. bendisyonan ako ng Diyos. At bendisyonan rin kaya kayong kaluguran na pamilya. Kinlagyo ng ikpa, po ng anak, po ng banal na Espiritu. Amen. Ing misa, may daone, umayong sagutan, deng ustong kutang. Salamat, King Diyos.